Hello guys, Celestia sa contest today for drawing. She is a representative for their classroom. Okay guys. Okay, we're going to the school of Celestia for their activity today. They have events for their fiesta, sport fiesta, and they have a contest for the speed, drawing is, what else? There's a lot, but they are she's one of the contestants for their drawing. So yep, painting and drawing. Okay. Celestia, not yet. Come on. Not yet. Wow, Celestia, go there. Oh, go there kaya mag-picture si Mami ni Mabi. There. Lower primary, CWID, HIND. Ang coloring dito ang coloring. Want a crayon? Okay, crayon. Christina, faster. Do not think so much. Go na. Celestia, you're thinking so much. Go na. Continue your work. Continue your coloring. To make a flower. Wow. Popcorn game online. Wow. Games daw. Wow. Wow, this is her one drawing of Bembel. Wow. And you is number 2, 1,
Oh, there's the bees. There's the butterfly and the bees. Wow. Look at the colors of the bees. Wow. Cool, cool, very cool. So cool. Play na siya. It's Saturday and siya oh, the butterfly. Oh. Oh, bago na namang ano ni Celestia Art Crafts. Ayan oh. Ito ang binibisi-bisi niya. A week walang school. Ayan. Ang gawain ni Celestia. Dinidikit ko na lang kasi nag-craft siya. So, dinidikit ko na lang para ma-keep ko. Kasi daming kalat. Ayan. Mga niya. Pero craft ito dinadrawing niya. Tapos kinakat. Oh, dinidikit ko na lang. Ayan. Ayan oh. Mga bagong kuhan niya. Ayan. Na naman. Yan ang mga bagong kuhan niya. Busy. Busy niya. A week walang school. Got my lady. Ayan na naman. Nilagay na naman sa wall. Ayan si Celestia. Si Heaven. Already. Yan, dami na ang niya. Collection. Sa my girl. Ayan, oh. Siya talaga yan. Nagdidikit. Oh my gosh. Yan ang my girl. Subscribe kayo sa girl ko, ah. Celestia. Ayan, support mo sa kay Celestia, Heaven. Si Neven, si Heaven. Ayan. Ayan ang mga niya, collection. Wow. Ayan, tapos na daw. Ayan. Look great naman. Oh, the best. Para totoo talagang, oh. At my lady. Look at. Oh my goodness. She already again. Put in the wall. Yan si my girl. Gunting. Pabalo na siya gunting. Gunting ka? No. Kinanglan begini siya makatunog binisaya te kay ngon sa teacher. Silang sped nila. Kinanglan gid kuno kay basing kuno og mawala siya din pangutanon siya. Dili kabalo min English. But may kuno nang makabalo siya sa atong language. Basin ko pangutanon siya din wala sila kabalo nga dili day siya kasabot sa kuan. But siya ma'am, kinanglan gyud nato na ang mga bata unsay mother tongue kinanglan kabalo sad sila makasabot siya. Kasabot man na siya. Mo gani ingon lagi ko nga teacher. Gignan ako siya, teacher. Kasabot na siya teacher pero dili lang gid siya makakuan siya. Gaawat sa usay na siya na siya mga word sum. Pero kuan lang gyud dili lang gyud. Basic lang gyud kayo nga kanang permi niya ga kadunggan. Kanang permi mo daw. Ay na siya dili magsaba-saba. Wala na siya. Oh. Dili magsaba-saba. Lagi dili maglingas-lingas.
Kabalo siya, lili, lingas-lingas. Lingas-lingas, lingas-lingas. Dili, lingas-lingas. Oo. Wala siya, nakuha na niya din eh. Shock na lang kay Milo, nag-business siya na siya. Tanawati, oh. Tanawati. Oh. Ang nose, oh. Tanawa, oh. How unique. Kapino kaayo siya. Oh. Pino kay ti. Pino kay na ti, oh. Wala, very good job whiskers. kayo. Wala ba na dagway ganina? We need whiskers. There's no face na ganina. Kwan lang. Oh? First, we need whiskers. Arts teacher. Huwag na yung like, kay arts. Very good job na sa arts. Correct. Wala, gamit mali siya, wala nang gamit. Oh, ito nang paskasan ako siya mga inana. Gamit kaysa yaw, gamit. Tanawa, oh. Naka-right na, oh. Tanawa yung spelling. Whisker. Whisker. Wow, whisker daw. No, we need whiskers. We need whisker. Wow. You need whiskers. Whiskers for the pussycat? That's not the spelling of whiskers, Ben. It's wrong spelling. Wrong spelling daw. Whiskers. This has Wrong daw spelling. WH. Bim, wrong. Where's your H? Where's your H? WH. H. Put some H on Yan ang gisampayan, oh. Oh, very good. Yan ang gisapawan. Pero di na maka... Ha? Good, very good. Iya man gasapawan. Basta mingon ka sa iya nga, Bing, where's your kuana na? Mukwan sa siya. Iya din sumpayan. Kabalo siya asa idapit ikuan, ibutang. Para itong finish, kuasa mga yes na bem. Kabalo siya asa niya i-correct. Kani. Balo sa siya. Kani gid siya, oh. Unique kayo. Lisod ba sa ato atigat? Ako gani mag-drawing, Ako gani mag-drawing, napa ko i-guide. Gananagay-guide, galisod pa ko. Siya, oh. Pino kayo na ti, oh. Oh. Black nga pino, oh. Whisker. Huh? Yang gibutang nga murag na ay kuan. Huh? Charlie. Lisa. Oh, nagkatang nga. Lisa. Galisod gay siya kuan siyang cutting. Tuluan ko naman eh. Sanke. Kudili inana paghawid. Hindi na siya makorek pa. Dako na siya di na yung makorek. Ang lisod na kuha na ni, di na gid na correct. Sanke. Gamot lang, makorek pa mga ano, pero para sa ako, di na siya Tanawa, oh. makorek. Yang gi cut. Murag cut. Mo yung ano, ay nga na teacher be. Mo yung comfortable. Ayun na lang siya kuha na mami kay diya siya comfortable kay kung imo mong gutong function niya ay natungas ay nga na pag di comfortable. Maano gid siya. Wali gid siya sa iyang ano niya. Bakit ikaw siya ma? Bakit mo na gina siya lang kung yun. Bakikaw lagi. Sa ato, bakikawan kita ginanangas tayo sa iya, komportable siya, ano? O, dala niya. Makagunting siya ginana. Lagi, straight pa gyud. Bisag unsa ka pino, oh. Straight kayo. Bisag unsa pa ka pino te. Bisag check na straight siya magunting. Oh, na oh. Komportable siya. Do, kana karon, kana yang i-glue karon. Kana i-glue karon, oh. Pino na gina siya. Ay, gina, wala gina siya. Oh? Iwangod na ko nag-scrub. Oh. Nice, pangalan na. Face, NT face ang iyong una, hindi pa mutangan ang din yung mata-mata.
Hmm. Loudest is the Butangan niya kilay ti, gibutangan niya nose, bitangan niya og kanang kuan. Nag-upgrade na gid siya. Hoy, nay nagtawag. Mga bata. Ti, nay gatawag, Marites. Sana si Babang Ma. Si Babang. nose. Wow. She's done her craft. That's what first empty face na siya. Made up. Is the one who cracked the eyes, nose. Yan ang work ni baby Celestia, little girl. Si whisker daw ni siya. Sana bit? Whisker? See? Put the eyes. And what is this? Here for Kwan. Eyes. Okay. Here, put the eyes. Here. Don't. Kay gonna be here then. What is this? Here. Butang eyes here. Eyes. Then whatever nose and there. Here. Put the Nose. Put the nose. Nose. Mm-hmm. Put ang spelling there. Nose. Here's the eyes. Put eyes name. Put the name of eyes. Words. The words of eyes. Mouth. Where's the mouth? Mouth. You. T. What's lacking? Mouth. Very good. Very good. Very good. Very good. Ears.
What's next? Very good. Ears. Very good. This one, what is this? Hmm? Small. Don't closer to the eyes. Here, put it here. Small, small key. Small. Little. That's enough. Face. Face. Very good. Face. Big. Very good. Red face. Mm-hmm. Face. Face. Very good. No. Put your name here. On the top. Have nothing. What character is that? One part. By parts. Wow, very good. By parts. Very good. Circular. 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 Very good. Circular. 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 Very good. Hearts. Very good. Hearts. Heart is circular. Wow, very good. You're so smart. Hearts. You know that part of the You're so smart. the No. the 12. How much is that? Oh, that's 12 body. Very good. Put on your name. Celestia. Celestia Drawing. Put there. Celestia Drawing. Celestia Arts. Nose. Don't. Yeah.
Dun, 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 dun. Yeah, don't take your nose. Your space. Heart. Ito ang gawain ni Celestia bago matulog. Yan ang gawain ng my little girl. Ayan, Spanky daw. Yan, Spanky. Powerpuff Girl. Ayan. Tatlong Powerpuff Girl. Yan ang mga favorite character ni Celestia. At yan. Oh my gosh. I don't know what is that. Itong mga favorite character talaga ni Celestia. Ayan. Ayan, meron pa siyang bagong na-amaze ako. Crayon lang yan. Ginawa niya. May ocean. Ano ba yan? Merong boat, merong bridge, merong house, may rainbow pa. Ayan. I love it. Ayan, baby ko girl. My baby girl.